राई सभारे मिलिला द्वारी बोली डाक देला दुर्गा कहे मेघजिणी ता कंठ स्वर रे सभा को बाहर हेला से बाणासुर रे विराधीवर शुणित राज्यर राजा बाणासुरंकर जय हेउ महाराजांकर जय हेउ विराधीवर शुणित राज्यर राजा बाणासुरंकर जय हेउ महाराजांकर जय हेउ महामंत्री राज्यर सब विषय कुशल तो हाँ महाराज समस्त कुशल द्वारी के अक्षरे द्वारी मणिमा द्वारी मणिमा वेशभूषा साजी करी से आसे अगाध द्वारी होई हरबर होइला बाहर से होइला बाहर राजा डाक शुणी करी से आसे अगाध द्वारी शुणी तो राज्यर बाणासुरंकर बाणासुरंकर অটই মহি চাকর রে নাম অগাধ মোর রাজা তা বেদার হে বাকু হাজর হে বাকু হাজর যায় ঘর তোর সে দুর্গা দোষণ ধর द्वारी जा सिंह द्वारा जगिथिबु जय आज्ञा महाराज नारद मुनि हे तिनी पुर बार्ता घेनी हे ओइलु नारद मुनि हे तिनी पुर बार्ता घेनी वीणा को बजाई नाचते थे वीणा को बजाई नाचते थे हरि नाम मन गुणी ओइलु नारद मुनि हे तिनी पुर बार्ता घेनी हे नारायण 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 आपण एठारे अपेक्षा करंतु मु राजा को जणाई दिए मणिमा देखबो चलो बाबजी गुटे आसीचे मणिमा देखबो चलो बाबजी गुटे आसीचे मणिमा देखबो चलो तारगी बजाई गीत गाई गाई पोस्को नाचुचे मणिमा देखबो चलो दुआरे हे चिठिया देखी देले सुखी जाऊचे हिया देखी देले सुखी जाऊचे हिया गीतर से दुर्गा बोले तुमको देखबी बोलुचे मणिमा देखबो चलो बाबजी गुटे आसीचे मणिमा देखबो चलो द्वारी जा तांको मो निकट को नहीं आओ जय आज्ञा महिमा आसंतु महामुनि महाराजा को दर्शन करिबे देखी नमस्कार करे दैत्य कुलेश्वर मुनिଙ୍କୁ
ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂଜିଲା ପୟର ବୋଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ ତୁମଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ମନରୁ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଦୂର କଲି ମହାମୁନି ହେ ମହାମୁନି କହ ମତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ମହାମୁନି ହେ ମହାମୁନି କହ ମତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ମହାମୁନି ହେ ମହାମୁନି ମହାମୁନି ହେ ମହାମୁନି ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମୋର ଏକ ଦୁହିତା ଅଛି ଦୟାକରି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାରାୟଣ 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 ରାଜନ ତୋର ଦୁହିତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଦୋଚାଡ଼ି ହୋଇଯିବ ମନେ ରଖିଥା ନାରାୟଣ 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 ଶୁଣିତ ରାଜର ମୁହିଁ ଅଟେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବଗଣେ ଖଟିଛନ୍ତି ମୋହର ପୟର ମୋହର ଦୁହିତା ପୁଣି ପିଟପି ହୋଇବ ପର୍ବତ ଶିଖରେ କିବା କମଳ ଫୁଟିବ ତିନି ପୁରେ ଯେ କେବା ଏଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଦ୍ୱାରୀ ଦ୍ୱାରୀ ଆଦେଶନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାରୀ ଉଷାବତୀକୁ ନେଇ ମୋର ତୋଟା ଉଆସରେ ରଖି ପହରା ଦିଅ ଯେପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ଭେଟ ନ ହୁଏ ଶୀଘ୍ର ଆଦେଶ ପାଳନ କର ଜୟ ଆଜ୍ଞା।